An balima warcɛm gali filɛbaw ani ɲankuma aw bisimila jamana jabarani fɔlɔ kan. A bɛ fɔ anw fɛ bamanankan na ko maa lasɔminen ye suba ye. Maa min kunnafonilen don o lasɔminen don o ka ɲɛtaa sira o ye ka di. N ba dɔn an bɛ don min na i ko bi Mali mago bɛ maliden bɛɛ lajɛlen na. N'i ko Mali mago bɛ maliden bɛɛ lajɛlen na i b'a ye k'a fɔ Mali kura ko o de bɛ an da. Mali b'a fɛ ka maliden kura sugu wɛrɛ sɔrɔ min bɛ se ka Mali bila taabolo kura wɛrɛ kan. O maliden kura ɲinini na jɔyɔrɔ jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ kunnafoni dilaw la yaasa ka baro sigi o kan bi Mali kura jɛmukan kɔnɔna la. An kan bɛ ka wele bila maa minnu ma o ye kalanfa Asitu Funɛ Samake Migan. Asitu Funɛ Samake ale ye minisiri kɔrɔ ye wa jɛrɛjɛkulu ma don. Asitu Funɛ an b'i fo i selila kɛnɛ kan. Wele bilala Usumani Dawu ma sabu n'a fɔra ko Musa Nta ye kɔngɔ ye ni kɔngɔ bɔra fo Musa Nka ye. Usumani Dawu ale ye journal Midi Info o maa don ani fɛn min ye sɛbɛnnikɛla kunnafoni sɛbɛnnikɛla ka jɛkuluba min wele ko ASEP o maa ɲɛmaa don Usumani Dawu an b'i fo i selila kɛnɛ kan. Ka fara Kasim Tarawele kan. Kasim Tarawele ale ye kunnafonidila ye radio Kiledu la. Kasim an b'i yɛrɛ fo. Ayiwa ɲininkali galen ne bɛna tɛnku a daminɛ Kasim. An bɛ don min na i ko bi yala Mali kunnafonidilaw b'a la ka kunnafoni di cogo min na a kunnafoni di cogo in bɛ se ka Mali dɛmɛ a ka basigi ɲinini na wa? C'est que me i yɛrɛ fo ka ORTM baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo ani maa minnu sɔgɔlen don ORTM na Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan. I y'an wele k'an ka na dɔ fɔ an jɔyɔrɔko la n'o ye kunnafonidi ye. Transition daminɛli ni sisan cɛ n'i ma fili kunnafonidilaw b'u se la parce que bɛɛ da y'i se. N'i ye an ka jamana jateminɛ an ka jamana ye kuma jamana de ye. Fɛn minnu bɛ fɔ kabi anw yɛrɛ ma don baara in na arajo yɛrɛ de ko ten an y'a ye télévision yɛrɛ de la journal yɛrɛ de y'a sɛbɛn. O journaliste olu ka baara ye mun ye ko ka taa kunnafoni ɲini k'a sɛgɛsɛgɛ k'a kunkun n'a ɲɛɲɛ bɔ a la ka sɔrɔ k'a lase jamanadenw ma. Sariya min bɛ kunnafoni di kan a bɛ nin de ɲini journaliste fɛ. O hukumu kɔnɔna na Mali ye labilali dɔ kɛ maa min bɛ se ka baara in kɛ n'a bɛ f'o ma ko loi sur la presse o bɛ maa min fɔ ko kunnafonidilaw fana dɔnnen don. Bi baara in degun dɔ b'a la n b'a dɔn an da bɛna s'o ma mais transition in daminɛni ni sisan cɛ n bɛ se ka fili ne ma transition ɲɛmɔgɔ ye min wulila k'a fɔ jamana n'a taabolo kama jamana degun kama a ye kunnafonidila ninnu yɛrɛ wele dɛ an n'u ka sigi an ka masala jamana na bɛɛ lajɛlen n'i jɔyɔrɔ don aw bɛ se ka mun kɛ yaasa jamana a ka basigi nka ɲɛ bɛ mun na o ye k'a fɔ bɛɛ bɛ k'i jija i ka fan mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ fili ka da i kɔnɔna tiɲɛ kan dɔw bɛ yen bi olu b'a fɔ ko min ye jamana ko cogo min jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ furancɛla fanga in kunna olu hakilina ye mun ye dɔw bɛ kunnafoni di n'o sira ye dɔw bɛ yen olu t'a di n'o sira ye u y'a faamuya cogo min u b'a fɔ ten u mana mun sɔrɔ cogo min u yɛrɛ ka ɲinini n'u ka sɛgɛsɛgɛ la i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min u b'a lase u ka laseli cogo la o cogoya la. An bɛ jamana min kɔnɔ bɛrɛbɛrɛli jamana don n'o ye parti politiques ye olu de kan ka fanga ɲini n'i ye fangaw sigi cogo lajɛ ani fangaw fɔ cogo lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ kabini démocratie nana kunnafonidi kulu ani kunnafonidilaw ka tagabolo n'u ka baara kɛcogo i b'a dɔn k'a fɔ kuluba fila de bɛ yen a bɛ fɔ minnu ma n'olu ye kunnafonidilaw n'u ka surun fanga la ani minnu bɛ yen n'olu ni fanga tɛ ɲɔgɔn kan fɔ k'a sababuya kɛ u ka kibaruya dicogo ye an b'o lakɔlɔsi mais transition tun kan ka kɛ wagati ye jama fanba tun ka se ka ji ni ka koliji la k'a lajɛ mun bɛ se ka kɛ jamana ye mais o tɛ se ka kɛ parce que kunnafonidi gafe minnu b'an bolo
ala bɛ tiɲɛ de fɛ a caman sinsinnen don mɔgɔ minnu kan olu ye kɛnyɛrɛye tigilamaw ye wa n'i y'an ka gafe fɔlɔw fana ta ko olu lajɛ politikimɔgɔ de y'u sigi n'u ma mun sigi u ka musakaw bɛ o la donc kunnafoni bɛ tan de an ka jamana kɔnɔ. an bɛ don ko bi Tarawele an bɛ segin ka na Dawu an bɛ don ko bi aw b'a la ka kunnafoni di cogo min na aw kunnafoni dilaw aw fɛ o di cogo bɛ se ka jamana dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ wa sabu gɛlɛya in daminɛ kabini 2012 an bɛ transition kɔnɔ bɛɛ ye gɛlɛya in kɔlɔlɔ dɔ ye ka na. Oui, Sangare, ni ce i ka ɲininkali la o kɔnɔna na n bɛ se ka fɔlɔ ka min fɔ o de ye ka hakilinajigi kɛ k'a yira k'a fɔ kunnafonidi a sigilen don sariya dɔw de kan o sariya ninnu kadiri kɔnɔna na u bɛ min wele ko liberté de la presse sariya bɛ o garanti c'est-à-dire que kunnafoni dina ka kan ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min liberté b'a bolo donc ka kunnafoni di ka sɔrɔ degun ma sigi a kan o de ye a garanti fɔlɔfɔlɔ ye alors n'an taala o sira fɛ i b'a ye k'a fɔ bɛɛ sago bɛ i yɛrɛ la sariya kɔnɔna na c'est-à-dire que i bɛ i ka kunnafoni di ani k'i ɲɛ jɔ sariya la a kana bɔ sariya kɔnɔ donc n'an ye jateminɛ k'o yɔrɔ kan an b'a fɔ k'a fɔ kunnafoni bɛ ka di kunnafonidilaw fɛ u seko ani u damayira la parce que rarement kunnafonidilaw interpellé la k'a fɔ k'u ye nin waleya kɛ ko a tɛ sariya kɔnɔ donc o kɔrɔ ye k'a fɔ baara in bɛ ka kɛ c'est vrai gɛlɛyaw b'a kɔnɔ mais a bɛ ka kɛ fo sisan sariya kɔnɔna na liberté kɔnɔna na voilà donc n bɛ se k'o de fɔ ɲɛna ka ɲininkali kɔnɔ. ayiwa Kalafa aw ye jɛrɛjɛkulu ye bamananw ko ten ko ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo b'i kun na jamana kɔnɔ n'a fɔra k'an ka kunnafoni minɛ diɲɛ ye bɛɛ kalanso don ɲɔgɔn na bi nka i yɛrɛ nagakɔrɔ kunnafonidilaw minnu n'i bɛ jamana kelen na aw ka haminakow ye kelen ye olu ka kunnafoni bɛ minɛ i bolo min na o fana ye boloba yala bi an ka kunnafonidilaw bɛ ka baara kɛ cogo min o kɛcogo e yɛrɛ fɛ o bɛ se ka jamana dɛmɛ ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ wa. Sangare n ka foli b'i ye ani i baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen dugawu kelen in don ala k'an ka jamana ta ɲɛ ala kana mali to janfana ala kana malidenw to janfana kunnafonidiko min bɛ sen na malikura hukumu kɔnɔ ne nana ka na jateminɛ kɛ a la a tacogo falenna ka taa sira jumɛn fɛ ni an ye an ka kunnafoni gafe ninnu ta k'u lajɛ n'an b'a f'u ma surtout journaux sɛbɛnnikɛlaw an bɛna ka na ye k'a fɔ kuma tacogo falenna a falenna ka taa sira jumɛn fɛ yanni an ka don transition kɔnɔ wagati dɔ kɛra journaux ninnu a kuma kun ka gɛlɛn kosɛbɛ i kun mana ta k'a lajɛ i bɛ taa ka taa kuma dɔw sɔrɔ a kɔnɔ kuma dɔw la i yɛrɛ bɛ i yɛrɛ ɲininka nin sɛbɛnkun ye ka da kun jumɛn kan i ko n'o y'a sɔrɔ kuma ninnu a kɛkun de ye ka ta don a kɛkun de ye ka mɔgɔw fara fara ne yɛrɛ kɔni nana ka n'a ye kɔsa in na o jiginna kosɛbɛ bon n nana ka n'a ye fana i bɛ kuma dɔw mɛn n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na bamanankan na analyse don hakili jagabɔ kumaw ne nana ka n'a ye kɔsa in na hakili jagabɔ kumaw cayala n'i ye an ka journaux ta k'u lajɛ i bɛ hakili jagabɔ kumaw caman y'a la n nana ka n'a jateminɛ fana hali arajo ninnu na n'i bɛ débat lamɛn olu ka di ne ye en tout cas bamanankan na
n bɛ journaliste caman ye u b'a fɔ auditeurs ye ayi nin kuma sugu tɛ fɔ an ka fɛn na ni ayi i k'i hakili to i yɛrɛ la i janto i yɛrɛ la ne y'o o kɔni jate minɛ u kɔ o diyara ne ye fɔlɔ ten kun tɛ dɛ fɔlɔ ten kun tɛ ne kɔni t'a dɔn min nana n'o ye nka n'i y'a ta k'a lajɛ i bɛna ka na ye ni jateminɛ yɛrɛ fɛ parce que yanni u ka kɛ journaliste ye malidenw de don ne kɔni y'a jateminɛ min fɛ n ma bɔ a kalama k'a fɔ ko u ni faamaw sigira ka kuma dɛ n y'a jateminɛ k'a fɔ u b'u yɛrɛ ye mali bɛ hukumu min kɔnɔ bi u b'u yɛrɛ y'o kɔnɔ malidenya sira fɛ ka tɛmɛ journalisme sira fɛ ne y'a faamuya ten o kɔni o diyara ne ye mais comme u yɛrɛ bɛ yan kun min y'o kɛ sa n kɔni t'o dɔn ne y'a faamuya o cogo de la. ayiwa Kasim kunnafoni ye baara min n'a ɲɛ ka misɛn a fɔ k'i ka tiɲɛ fɔ k'i ka tile k'i ka tiɲɛ fɔ hali n'a bɛ ɲɛ bilen nka wagati dɔw bɛ kɛ i n'a fɔ madame le ministre a fɔ cogo min sisan faso fana tin mɛn na faso kanu mɛn na jango ni faso bɛ gɛlɛya la yala fasoden ɲumanya jɔyɔrɔ jumɛn de bɛ aw ka baara in na kunnafoni di baara in na. n'i y'a mɛn i ye jamanaden i bɛ faso de kɔnɔ mais o tɛ ma se a ka mɔgɔ k'a fɔ mɔgɔ ma i ka miiri faso la o la o jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na a dogolen tɛ maa si la o bamananw b'a fɔ ten ko ni mori min ko diɲɛ ka wuli a tɛ fɔ a yɛrɛ n'a ka walaha kɔ donc kunnafonidi ye tiɲɛ ye dɔ bɛ se k'i to yɔrɔ jan fɛ ka ko dɔ kɛ mais n b'a kɔnɔna na i b'a tiɲɛ dɔn i ka lamɔ n'i ka adamadenya taabolo n'i y'olu jateminɛ i b'a dɔn k'a fɔ i kan ka min fɔ i y'a mɔgɔ caman b'a fɔ ko journalistes t'u ka éthique ni déontologie respecté mais éthique ni déontologie tɛ dɔwɛrɛ o ye lamɔ ni i ka adamadenya faamuya cogo ani i yɛrɛ bɛ cogo min na et puis n'i ye mɔgɔ ye k'a fɔ kuma o kuma ninnu journalistes yɛrɛ tɛ taa u bɛ taa éthique ni déontologie bɛ fan bɛɛ fɔ a bɛ dɔgɔtɔrɔ kunda a bɛ avocat kunda a bɛ magistrat kunda mais bɛɛ lajɛlen kan ka dɔn k'a fɔ ko éthique ni déontologie b'i ka baara bɛɛ la i bɛ fɛn fɛn kɛ don o don kuma dɔ la a b'a to fɛn dɔw bɛ yen an b'a fɔ pour que jamanadenw k'a faamuya madame le ministre bɔra k'a da don kuma min na falen min kɛra o tun ye diyagoya ye o parce que gɛrɛntɛ ni degun dɔ tun bɛ yen o tun bɛ nin kana kɛ kɔnɔgan ye mɔgɔw bolo o y'a to kuma dɔ la journalistes ye tagabolo dɔ ta pour que an ka se ka bɔ degun kɔnɔ o wagati tun bɛ yen mais bi an nana phase wɛrɛ de la o bɛ ka lajɛ o la mɔgɔw b'a lajɛ ji ɲɛma jɔ nin na an bɛ se ka bɔ cogo di fasoden ɲumanya bɛ wele mɔgɔ fasoden ɲumanya bɛ kɛ mɔgɔ y'i diyagoyalen don i bɛ baara o baara kɛ i ka fasoden ɲumanya dɔn a la i k'a kɛ kunnafoni di ta nafa ka bon mun na parce que tɔw b'u sigi ka anw de lamɛn ne bɛ tulonkɔ dɔ fɔ faama dɔw ɲɛna n ko ni cérémonie banna aw bɛ taa aw da aw ka so mais anw tɛ taa an da dɛ an bɛ taa aw ye mun fɔ an bɛ t'o de fɛsɛfɛsɛ mun de bɛ se ka da mɔgɔw tulo kan an de b'o labɛn k'o ɲuman lajɛ hali n'aw ye fili ni fɛn dɔ kɛ majɛ dɔ y'a sɔrɔ an de b'o labɛn mais n'anw kɛra takuru ladonna ye a bɛ gɛlɛya donc an bɛ wagati min na sisan ne b'a dɔn journaliste caman y'a faamuya k'a fɔ ko an ka baara tɛ o ye mais o kɔrɔ tɛ ko mɔgɔw tɛ yen minnu tɛ o fɛn kɛ maa ka dɔgɔ ni wagati n'a ka dɔgɔ kosɛbɛ parce que caman y'a faamuya hali minnu bɛ a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna ko minnu bɛ kibaruya dɔw di k'a ka gɛlɛn par exemple sisan n'i y'a ye k'a kɛ a bɛ fɛ de ɲɛ ka sɔrɔ a ko la par exemple i bɛ journal dɔw in ta sisan u b'a fɔ dɔrɔn ko attaque là-bas ou bien absence de c'est pour que o majɛ min bɛ yen ɲɛmɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ ko aw b'a la ko nin ka ɲi dɛ mais nin tɛ ka kɛ yan fɛ o fana ye fasoden ɲumanya dɔ de ye parce que i bɛ ni dɔw de kisi i bɛ kibaruya min di mɔgɔw dalen don e la u b'a dɔn k'a fɔ ni e y'a fɔ o don mais o kɔrɔ tɛ ko i bɛ faso contre la ou bien i ye faso jugu ye ou bien i tɛ fasoden ɲuman ye mais o fana y'i ka fasoden ɲumanya ye parce que i bɛ niw kisi i bɛ degun dɔ bɔ mɔgɔ dɔw kan i bɛ jamanaden dɔw jama labɔ u ka kɛlɛya dɔw kama fo mɔgɔw ko o fana faamu baara in na parce que kuma dɔ la i bɛ fɛn dɔ fɔ dɔrɔn u b'a fɔ cɛ a ye Usumani Dawu wele a ka kuma fɛ ORTM ye nin gɛlɛya bi dɛ mais a bɛ na ni solution min ye o kɔfɛ fo mɔgɔw k'o fana dɔn an bɛ se ka fili baara la dɛ an bɛ fili an b'a fɔ fana k'a fɔ ko an ka baara la ko mɔgɔ tɛ fili mais nin wagati in na ne yɛrɛ bolo ni kulu bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ bi min kɛlen don k'a ka responsabilité ta k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ kan ka baara min kɛ faso ye ko faso ko don vraiment foli kan ka kɛ kunnafoni dilaw ye. ayiwa Usumani Dawu
ko foli kan ka kɛ kunnafonidilaw ye Kasim ko cɛsiriw b'a la ka kɛ yala aw bɛ baara min na don o don faso kanu jɔyɔrɔ jumɛn b'o baara in na Je pense qu'à comment faut la kaba, ba fo to kana ko la répétition est pédagogique. Nyani ka kɛ kunnafonidila ye i ye jamana dɔ den de wa i bɛ kunnafoni min di a bɛ di jamana de kɔnɔ donc pour que i ka se i ka baara kɛ o tɛ kunnafoni di yɛrɛ dɔrɔn ye o ye baara bɛɛ de mais comme an bɛ kunnafonidilaw kan an b'an sinsin o kan kosɛbɛ donc jamana ka côté o ka kan ka lajɛ o bɛ lajɛ parce que déjà journalisme yɛrɛ kunnafonidi yɛrɛ baara de don min bɛ tali kɛ jamana ɲɛtaga la normalement maintenant an bɛ nin yɔrɔnin fɔ ka da jumɛn kan ni gɛlɛya bɛ yen ni crise bɛ yen donc an tɛ normalité kɔnɔ tuguni donc u bɛ min wele subtilité n t'a dɔn a bɛ fɔ cogo min na bamanankan na f'i ka o don i ka baara kɔnɔ pour que i bɛ min kɛ a kana kɛ sababu ye ka ko tɔ lajuguya i ka juru yoba dɔɔni i ka juru bon juru yoba je ne sais pas ni mot expression choisi ka taa ni jamana ka voilà n tɛ no expression choisi n bɛna min fɔ en tout cas jamana kanu i kɛla journaliste ye o i kɛla baara wɛrɛ kɛbaga ye o bɛɛ ka kan ka jamana kanu mɔgɔ si man kan ka jamanaden si man kan ka nisɔndiya ka tasuma ye jamana kɔnɔ i man kan ka k'a donbaga ye wa n'i y'a ye fana n'i ma a faga i man kan ka kɛ sababu ye ka a tɔ lajuguya donc sinsin bɛ kɛ kunnafonidilaw parce que Kasimi da don a yɔrɔ la ni a baara in u b'a fɔ ko c'est sensible parce que o bɛ min wele ko opinion publique an jɔyɔrɔ ka bon la kosɛbɛ donc i bɛ taa sɔrɔ an bɛ min fɔ en général u b'o de minɛ parce que on suppose que an bɛ min fɔ i bɛ taa sɔrɔ an y'a sɛgɛsɛgɛ ka ban a tɛ se k'a fɔ ko an y'a fɔ ko kɔfɛ k'a jira k'a fɔ ko nin min fɔla ko can tɛ quoi non et puis wa hali ni can de don can dɔw bɛ yen waati dɔw la vraiment a bɛ na ni fɔɲɔgɔnkɔ ye parce que mɔgɔninfinw ni fɛn fɛn tɛ kɛ sababu ye ka aw kafolen to ko o sinsin vraiment o bɛ na ni tiɲɛni de ye can dɔw bɛ yen n'olu fɔla a bɛ se ka na ni fɔɲɔgɔnkɔ ni fɛnw ye wa fana hali n'i b'a canw bɛɛ fɔ fɔcogow b'a la pour que a bɛ se ka kɛ sababu ye au lieu k'a ka tiɲɛni kɛ a ka jɔli kɛ donc o yɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ an b'an seko n'an damayira la mais défaut bɛ yen toujours parce que an ka araw na i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ na ka caya u bɛ min wele ko formation o ma sinsin kosɛbɛ don o don an bɛ dɔɔnin k'a la mais halisa an b'a dɔn k'a fɔ effort caman kan ka fourni kosɛbɛ pour que an jɔyɔrɔ ye mun ye o jɔyɔrɔ in ka se ka fa ka kɛ n'i ka o hakilina ye i bɛ ɲininkali dɔ tɛnku i la e bɛ kulu min kunna a b'a wele ko ASEP aw ye kunnafoni sɛbɛnnaw ye an ye Mali kunnafoni sɛbɛn kulu n'u ta u ka ca kojugu a bɛ arajo kunda ten hali a bɛ tele kunda a bɛ don ko bi ka kɛ ni kunnafoni di sow yɛrɛ cayali ye ka warankata ka se hakɛ dɔ la yala an bɛ don min na ko bi kunnafoni di baara aw minnu y'a ɲɛmɔgɔw ye aw bɛ se ka a matarafa wa yaasa k'a bila sira ɲuman kan wa a matarafali a ka nɔgɔ a ka gɛlɛn a ka nɔgɔ parce que a mana caya cogo cogo ni fɛɛrɛw sigilen don sen kan fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sababu ye an bɛ se ka contrôle boli a kan je pense que o b'a nɔgɔya
mais n'o fɛɛrɛ ninnu tɛ yen gɛlɛya bɛ na. o fɛɛrɛ ka kɛ wala o kana kɛ e de bɛ se k'o fɔ ye sakɛ. non o fɛɛrɛw bɛ yen mais fɛɛrɛ ninnu ye fɛɛrɛ kɔrɔlenbaw ye. n'i ye sariya minnu bɛ presse ka ko ɲɛnabɔ n'i y'a jateminɛ ça date n'i y'a jateminɛ a ka ca ni san 20 sisan. donc ni an seginna kɔ san 20 i b'a ye k'a fɔ o waati ka se sisan ma yɛlɛmaw caman kɛra. donc o yɛlɛma ninnu aujourd'hui a ma ta suffisamment en compte. donc c'est ce qui fait même que bi hakili jagabɔw kɛra an ka niveau la. ASEP dɔrɔn tɛ association faîtière minnu bɛ yen sigi ka fɔw kɛla ka hakili jagabɔ kɛ an ye texte kuraw labɛn. texte ninnu de bɛ na ni ordre ye baara kɔnɔna na. textew dilanni dɔrɔn tɛ mais ka textew dilan ka ordre créer ani ka mécanisme sigi sen kan pour que ordre in a ka se ka respecter. voilà donc o baaraw bɛ sen na n bɛ profiter ni occasion fɛ k'a fɔ texte ninnu bɛ circuit kɔnɔ pour que u ka laban ka adopter. donc an dalen b'a la k'a fɔ n'o o kɛra a bɛ kɛ sababu ye yɛlɛmaw caman bɛ yen bi n'olu ka kan ka kɛ pour que baara in bɛ se ka ɲa plus olu bɛ kɛ sababu ɲuman ye. i ka nin bɛna se an ka baro sigi sen filanan kan Kasim an bɛ don min na ko bi n'i ko mɔgɔ ka a jɔyɔrɔ fa jamana kɔnɔ wala ko dɔ la f'a ka sɔrɔ a bɛ a bila minɛn kɔnɔ yala Mali kunnafonidilaw u b'u bila minɛn kɔnɔ bi wa u minɛnen don minɛcogo la minɛcogo min n'u n'a ka kan wa. bon n bɛ Usumani Daw ka kuma sinsin o ye k'a fɔ sariya ko la sariya 3 bɛ yen olu talen don bi bɔlɔlɔ ko ta na sira fɛ min ye carte de presse ko ta na sira ye loi de 2000 o fana toilettage olu bɛɛ lajɛlen kɛra jɛkulu minnu bɛ presse kɔnɔna na ala an kɔrɔkɛ kɔrɔba minnu bɛ baara kɛ ORTM na yan Sidiki Fa ninnu bɛɛ lajɛlen ani Tɛna Macew camanw yera a la yaasa sɛbɛn ninnu bɛɛ k'i hakili a ka kɛ bɛɛ hakilina ye o sɛbɛnw bɛ yen bi a bɛ gouvernement ka tabali kan an bɛ fɛ a ka kɛ sariya ye pour que Usumani min fɔ o yɛlɛmaw ka se ka kɛ an yɛrɛ b'a ɲini gouvernement fɛ kɛnɛ kan o k'o teliya parce que magɛ caman bɛ yen 2000 ni sisan cɛ san 21 anw b'o o la diɲɛ dun bɛ ka taa ɲɛ fo k'a ka fali min ye ka anw bila minɛn kɔnɔ anw yɛrɛ ma deli ka bila minɛn kɔnɔ yan parce que n'i ko k'i bɛ mɔgɔ bila minɛn kɔnɔ minɛn fɔlɔ ye mun ye a bɛ baara min na o kan ka kɛ hukumu mun kɔnɔna na sariya minnu bɛ sigi olu o kan o ye minɛn fɔlɔ ye minɛn filanan bɛ se ka kɛ mun ye a yɛrɛ bɛ mun kɛ pour que yiriwa ka na a ka sira la parce que anw fana fan dɔw fɛ an ye cakɛda ɲɛmɔgɔw fana ye mɔgɔ dɔw fana balo sirilen don an na u ka saraw sirilen don an na u ka hakɛ dɔw bɛ an kan o fana kan ka ɲɛnabɔ Usumani b'a kalama a bɛ ni kana san 5 san 4 bɔ bi faso kan ka dɛmɛ min ta ka ɲɛsin anw ma maa si tɛ k'a sɔrɔ ni fɛn o fɛn kɛra fɛn ye a tɛ se ka ɲɛnabɔ bon fɛn bɛɛ tɛ fana ko musaka ko an bɛ jamana min kɔnɔ bi degun bɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ hali ni ma musaka di an bɛ kuranw sara o an bɛ impôt sara an bɛ taxes sara an ka mɔgɔw inscrire no INPS la sɔnɔgɔya dɔw bɛ se ka kɛ k'a fɔ ko komi ninnu nin gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ o bɛ se ka kɛ mais o bɛɛ n'a ta kunnafonidilaw bɛ k'u cɛsiri i n'a fɔ maliden tɔw k'a fɔ de ko minɛn kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de bɛ yen ko transition in na k'u y'anw ta ka anw don o kɔnɔ ka anw nɔ maliden tɔw bɛ k'u débrouiller cogo min u seko n'u damayira la transition in kɔnɔna na yaasa ka se k'u ka baara kɛ anw fana bɛ o de la an ni mun ka kan jamana ka fanfɛla la o tɛ ka d'an ma o ye tiɲɛ mais an bɛ se ka baara minnu fana kɛ ka se ka an ka mɔgɔw fana sara parce que baara dɔw fana bɛ an bɛ se k'o kɛ ni mɔgɔ wɛrɛw ye minnu tɛ gouvernement ka baara ye pour que ka se ka mɔgɔw sara bon presse n'i y'a fɔ a bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛna ko radio privé ni télé ni fɛn olu dɔrɔn tɛ hali ORTM b'a la o bi Bamakɔ kɔnɔna na télé min bɛ a bɛ ni kana se 20 ma Mali kɔnɔna na télé min bɛ a bɛ se ka kɛ 30 ni kɔ ma
nin bɛɛ de sirilen don a la olu fana bɛ ka caya radio bɛ ka caya journaux bɛ ka caya réseaux sociaux fana nana fara a kan sisan donc kɛnɛ min yɛrɛ sariya min yɛrɛ bɛ sigi baara in kan fo ka kɛ ka bɛn ni nin wagati in ye de o ye dɛmɛ fɔlɔ ye fɔlɔ u kana wari yɛrɛ di fɔlɔ a ka fɔ karisa yamaruyalen don ka taa madame le ministre ɲininka parce que kunnafonidila don kunnafonidila ye jɔn ye sariya kota sariya kɔrɔ min bɛ yen o bɛ ka falen école de journalisme kun tɛ yan anw bɛ don tuma min na mais bi école de journalisme bɛ Mali la o an bɛ don wagati min na journaliste caman bɛɛ tun bɛ bɔ CESI de la Dakar professionnels bɛɛ tun bɛ bɔ CESI de la c'est vrai que Mali loi b'a to n'i ye maîtrise sɔrɔ kalo 6 kɔfɛ i bɛ taa kunnafonidi gafe dɔ baarakɛyɔrɔ dɔ la n'i ye kalo 6 kɛ stage la yen sariya bɛ yamaruya i ka sɛbɛn ka d'i ma k'a fɔ k'i ye kunnafonidila ye Mali y'o ouverture kɛ an ka loi kɔrɔlen in na mais bi an bɛ ka taga sira min fɛ il faut que a ka lajɛ parce que denmisɛnninw caman bɛ ka ne yɛrɛ filɛ bi stagiaire min bɛ ne bolo tile dɔ la a bɛ 6 bɔ donc olu dun bɛ ka taa kalan kɛ et puis k'a fɔ ko mɔgɔ min don k'u hakili man di u hakili ka di et puis u bɛ ka baara in ɲɛdɔn fana donc fo gouvernement k'a lajɛ fɔlɔ o minɛn min bɛ yen n'an kan ka baara kɛ n'o ye sariya hukumu kɔnɔna ye o ka nɔgɔya an bolo maintenant musaka minnu fana bɛ yen n'an m'olu kɛ k'an ka baarakɛda ninnu fana yiriwa k'olu fana lajɛ an bolo peut-être que Ousmane bɛ sɔn ka da don a la ne tɛna fɛn mais n'i ye anw ta ka anw lajɛ mun bɛ da anw ma yan Mali kɔnɔ a tɛ foyi bɔ a tɛ hali an tɛ 500 millions sɔrɔ mais jamanaw bɛ yen an ka sɔrɔ jamana sɔrɔ ka bon olu ta olu bɛ miliyari 2 la bi aide directe ni indirecte min bɛ du ka kunnafonidilaw min bɛ du ka kunnafonidilaw ma bɛrɛ t'a jɛ miliyari a bɛna se miliyari 2 ma a bɛɛ tɛ ka musaka ta ka d'u ma mais sɔnɔgɔyaw bɛ fɛnw sɔrɔli la papier ko ta sira fɛ imprimerie ko ta sira fɛ ani u ka impôt n'u ka courant ko ta sira fɛ. d'accord ayiwa kalanfa yala aw ye jɛrɛjɛkulu maaw ye n y'a fɔ cogo min ninnu de bɛ kunnafoni ta k'a labɛn k'a di jamanadenw ma an bɛ don min na ko bi yala aw ka kunnafonidilaw b'aw bolo minɛ cogo jumɛn na e ka jɛrɛjɛkulu yeta la. Sangare kunnafonidi a fɔra yan k'a nafa ka bon ne yɛrɛ ka jate la ni n y'a lajɛ dɔnniya bɛ sɔrɔ sira fila fɛ sira fɔlɔ bɛɛ b'o dɔn karamɔgɔw b'o di o diyɔrɔw bɛ yen nka n'o bɔra yen mɔgɔ bɛ se ka dɔnniya sɔrɔ sira min fɛ o ye kunnafonidilaw ye i mana papiye sɛbɛnlen ɲuman dafalen kalan a ɲɛ kojugu i bɛ se ka segin a kan siɲɛ 2 siɲɛ 3 i bɛ tila o la i bɛ taa ka taa kuma barikalen dɔ sɔrɔ a kɔnɔ n'i bɛ tiɲɛ ɲini i bɛ dɔnniya ɲini i bɛ o ta ka tila k'o woloma kuma dɔ la yɛrɛ an b'a dɔw mara an b'a kɛ archive ye tellement a sɛbɛncogo ka ɲi a kuma fɔcogo ka ɲi o ye k'a yira k'a fɔ kunnafoni yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ mais dɔnniya fana bɛ yen ni baara kɛra ka ɲɛ n'an y'a ta o sira fɛ kuma dɔw la an nimisi tɛ wasa an bɛ gafew dama dama dɔn journal dama damaw dɔn an b'olu kalan olu b'an nimisi wasa an b'o tɔmɔ tɔmɔ ka bɔ a cɛ la a tɔ fanba gɛlɛya bɛ yen dɛ n'a ko an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a kuma ka fɛgɛn a dakilennen tɛ ka ɲɛ ayiwa ni y'a ta k'a kalan an bɛ kuma minnu baro minnu fɔ ɲɔgɔn ye dɔrɔn a talen don k'a sɛbɛn k'a kɛ papiye ye k'a bila an ka n'o dogo ɲɔgɔn na bon an b'a dɔn kun min na a bɛ ten Kasim ye min fɔ denmisɛnninw bɛ na ne bɛ tile k'a fɔ yan n'i y'a ye o cayalen don école ko de ma sira sɔrɔ o tɛ journaliste nɔ ye o ye école de ye école tiɲɛna bi bi in na anw ka licence tigi dɔw bɛ yen ne yɛrɛ kɛra ministre ye ka tɛmɛ a yɔrɔ la u ni gɛlɛya bɛ bɔ fo duguma ka yɛlɛ u bɛ se sanfɛ tuma min na minɛ bolo cogo foyi t'a la o degun o bɛ taa ye baara bɛɛ la nka yɔrɔ yɛrɛ min na n'a ye ka di o ye journalisme yɔrɔ ye kunnafonidi yɔrɔ i b'o ye a tɛ ko tubabukan a tɛ ko bamanankan
o gɛlɛyaba bɛ yen anw kɔni société civile la anw b'o gɛlɛya ye an b'a dɔn journaux minnu bɛ ten gafe minnu bɛ ten ani minnu tɛ ten danfara ka bon an bɛ a ye o sira fɛ an b'a ye sira wɛrɛ fɛ bon sisan n b'a fɔ a nɔgɔyara dɔɔni n'o tɛ wagati dɔ kɛra a la ni i bɛ fɛ i ni min bɛ ɲɔgɔn na i bɛ fɛ ka buruja dɔrɔn i bɛ dɔ wele i bɛ o bilasira ni fɛn dɔ ye i bɛ fɛ ka fɛn o fɛn fɔ a tigi ma u b'a bɛɛ fɔ foyi tɛ bɔ a la an nana ka n'a ye k'a fɔ o fana o kɛra wagati dɔ la o kɛra gɛlɛyaba ye an ye o ye u minɛn kɔnɔ donc Kassim y'a fɔ cogo min na i bɛ se k'o gɛlɛya ninnu faamuya cogo jumɛn i t'a lajɛ ko journaliste don dɛ i b'a lajɛ fɔlɔ ko maliden don wa jogo ko b'a la lamɔ b'a la sɛgɛn ma n'i minɛ cogo cogo i mana sɛgɛn cogo cogo fɛn dɔw bɛ i kana kɛ ka da kun jumɛn kan n'i ye min sɛbɛn o taa man di dɛ sisan kuma ninnu filɛ a bɛɛ bɛ enregistré san 10 ɲinɛ kɔ a tigi bɛ se k'a lamɛn donc depuis o yɔrɔ la mɔgɔw ka ɲi k'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔw bɛ yen i kana fɔ fɛn dɔw bɛ yen i kana sɛbɛn a bɛ se ka tugu i kɔ a man ɲi an ka jamana yɛrɛ gɛlɛya yɔrɔ ye min ye ni bɛɛ ka ɲi k'o bila i kunna mali la bɛɛ bɛ dɔn hali n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ japaga a ye maliyɛn 2 ye a bɛ to kuma la dɔrɔn aw bɛ kɛ somɔgɔ ye donc o jamana bɛ cogo min na bɛɛ de kan k'i kɛcogo dɔn n'i m'i kɛcogo dɔn ka tugu tubabu ka naganaga ko kumaw kɔ ko min ka di ye i b'a fɔ i fililen don dɛ olu ka liberté n'anw ka liberté tɛ cogoya kelen ye an ka liberté a sɛmɛnen don fɛn dɔw la olu ka liberté a sɛmɛnen tɛ foyi la min ka di ye i b'a fɔ min ka di ye i b'a kɛ parce que an tɛ jamana sufaw kelen ye an ka taabolow tɛ kelen ye bamanankan yɛrɛ la a bɛ fɔ ko kuma ko mun y'i ɲɛ fɔ yɔrɔ a fɔcogo a n'a fɔ waati o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi k'i k'i janto i yɛrɛ la daw ye min fɔ ko n'i bɛ kuma fɔ n'i bɛ sɛbɛnni kɛ wagati min jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ ani wagati min jamana lafiyalen don f'i k'o jateminɛ k'olu da ɲɔgɔn kɔrɔ ka kuma fɔcogo ɲɛ misali la ne y'a sɛbɛn ko attaque à Gao ani e y'a sɛbɛn combat violent entre les femmes et les terroristes a bɛɛ ye ko kelen ye nka a fɔcogo tɛ kelen ye a bɛɛ ye o kelen ye a fɔcogo tɛ kelen ye maa min n'o sɔmin ka surun o bɛ girin k'a fɔ o tuma na dajigi kɛra jɔn na i b'a woloma ka taa k'a ɲini ka taa a fila bɛɛ ye kuma kelen de ye nka a fɔcogo tɛ kelen bon ne fɛ an bɛ hukumu min kɔnɔ sisan o nuance ninnu an k'o jateminɛ o tɛ ko pression kɛra mɔgɔ kan o tɛ ko liberté samana ka bɔ mɔgɔ bolo mais o ye waati n'a a kɛcogo ye filanan n bɛ fɛ ka min fɔ musakako la mali yɛrɛ kɔnɔ bi musaka ma masi labɔ o tɛ sɔrɔ fɛn wɛrɛ fɛ o an ka sɔrɔ o da o juru o tɛ anw bolo mɔgɔ wɛrɛ de sago bɛ mali sɔrɔ la n bɛ tile ko fɔ bɛɛ de bɛ balo mali la nka a tɛ kɛ anw yɛrɛ kɔ dɛ a tɛ kɛ anw kɔ a tɛ kɛ surtout an mɔgɔ kalannenw minnu bɛ papiyew don yɔrɔ n'u bɔ yɔrɔ dɔn a tɛ kɛ mɔgɔ si kɔ fo an k'o de jateminɛ an ka économie fanba ka segin an ma parce que mɔgɔ si kelen tɛ se k'a fɔ k'i ka sɔrɔ fɛn bɛɛ lajɛlen k'i kelen de b'a bɛɛ dun o tɛ yen bilen diɲɛ kɔnɔ nka a fanba ka segin an ma n'a fanba segira an ma secteur dɔw bɛ yen nɔ olu ka wari bugunta ka dɔgɔ ka tɛmɛ u bɛ nafa min se jamana ma o secteur ye jumɛn ye fɔlɔ kalan i bɛ wari musaka baden de don denmisɛnnin na yan'a ka se ka faamuyali kɛ ka baara sɔrɔ a yɛrɛ ye ka fɛɛrɛ dɔw bila a yɛrɛ a nafa ka bon kojugu i bɛ environnement ta k'a lajɛ
n'i bɛ fɛ i ka kɛnɛya i kolo la fo i ka sigida ka saniya a musaka ko ka bon a taa ni ka segin ka ca nka k'a fɔ k'a bɛ wari don directement o tɛ journalisme y'o ye a kɛra sɛbɛnni ye o a kɛra fɔli ye o a bɛ mɔgɔw hakili dayɛlɛ a bɛ mɔgɔw bilasira o ye koba de ye mais k'a fɔ k'a musaka bɛ don o yɔrɔ teliman na o tɛ kɛ o tɛ se ka kɛ o o de la o musaka ko journalistes ka kan ka dɛmɛ k'u bila o minɛn kɔnɔ mais journalistes fana ka ɲi k'u jija économie ko in kan sɔrɔ a n'a boso cogo gɛlɛya bɛɛ bɛ yen. ayiwa ko fɔ bɛra kalanfa situ funɛ daw ka kɛɲɛ ni nin fɔlen bɛɛ ye mali ko bi ko mali kura maliden kura aw yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye mali kura yɛrɛ sira bɔli la. Je pense que an jɔyɔrɔ ye min ye an y'o fɔ ka ban o. Déjà an bɛ baara min kɛ jamana ɲɛtaga baara don par principe. Donc pour que baara in bɛ se ka sinsin jamana bɛ se ka nafa bɔ à la limite gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ k'olu ɲini k'olu dɔn ka olu wuli dɔɔni ka taa. Je pense que un texte ko kuma fɔ taxi cadre kɔnɔ et la presse Kasim da donna kuma na jamana bɛ dɛmɛ min kɛ presse ye ka sabu kɛ a jɔyɔrɔ système démocratique kɔnɔ dɛmɛ min bɛ kɛ a mɛnna mais dɛmɛ in a dɔgɔyara bi dɛ i ye kunnafoni so ou même organe de presse radio journaux u cayala hein. À ce là aujourd'hui on a plus de 200 journaux revendiqués. Radio so kibaruya laban minnu b'an bolo a bɛ 500 frôler. Bon ɛrɛ la presse bɛ di waati jan tɛ tuguni mais san laban ninnu na ɛrɛ la presse bɛ di a ma deli ka tɛmɛ 300 millions kan millions 300. daw ni yɔrɔ ne ka ɲininkali bɛ min kɔ aw ye kunnafonidilaw ye a fɔra ko ka maliden kura de dilan ka maliden ka yeta n'a ka taabolo yɛlɛma ka kɛ n'o baara ye aw yɛrɛ fɛ aw bɛ se ka mun de kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Oui an bɛ ka o baara kɛ ka ban c'est à dire que déjà kunnafoni min bɛ di a bɛ tali kɛ éducation na parce que éducation cadre kɔnɔna na an jɔyɔrɔ ka bon o la kosɛbɛ parce que n'i ko maliden kura ou bien n'i ko mali kura i ko maliden kura de n'i ko maliden kura o kɔrɔ de jogo kura hakilina kura jogo kura hakilina kura jogo kura min bɛ se ka an dɛmɛ an ka laɲini ye min an bɛ fɛ mali ka kɛ cogo min na malidenw ka dilan k'u labɛn ka o bila o sira. Donc je pense que kunnafoni sanima ka o di o jɔyɔrɔ b'o kɔnɔ kosɛbɛ pour que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔ fɛn min bɛ yen. Maintenant n bɛ k'o de fɔ pour que o baara ka sinsin parce que maliden kura dilanni transition dɔrɔn tɛ o ka maliden kura dilan san 2 dɔrɔn tɛ u bɛ min wele ko c'est un processus à long terme waati janko de don mɔgɔ cɛnni o ka teli ni mɔgɔ dilanni ye dɛ. siga t'o la. Donc o dilanni a bɛ mɛn de donc pour que an ka se k'an jɔyɔrɔ fa kɔnɔ donc effectivement an bɛ ka gɛlɛya minnu fɔ o gɛlɛya ninnu fana ka wuli ka bɔ yen an dɔrɔn tɛ se k'o gɛlɛya wuli dɔw bɛ an yɛrɛ kun kan directement an ka kan ka an ka dalala ka furan ka jɛya
mais dɔw bɛ yen o tɛ ɲɛnabɔ jamana yɛrɛ fana kɔ dɛ o tɛ ɲɛnabɔ mɔgɔ minnu bɛ jamana koɲɛw ɲɛfɛ o tɛ ɲɛnabɔ olu fana kɔ donc o de yɔrɔ la ni ye an ye texte kuma fɔ texte kɔnɔna na aide à la presse ko kuma an y'o fɔ parce que aujourd'hui ni ye entreprise de presse ta i b'a ye k'a fɔ k'a bɔ kelen kelen fila fila la a caman bɛ précarité kɔnɔ saraw ka dɔgɔ wa mɔgɔw bɛ na kɔnɔna na du fait que défi économique bɛ yen hali ka formation kɛ parce que n'i ye mɔgɔ ta baara la donc responsabilité dɔ b'i bolo pour que a ka se ka carrière dɔ suivre ka former pour que ala ye jogo dɔ da dɔ ka se ka fara a ka baara ɲali kan k'a kala ka ɲɛtaa sira donc o défi économique in bɛ yen fo o défi in ka relever o défi économique in n'o ma relever u bɛ fɛn dɔ wele ko convention collective i b'a kalama on bɛɛ b'a kalama solution caman b'a kɔnɔ a bɛ yen a mɛnna bɛɛ bɛnna kan ni kɔni fɛɛrɛ caman bɛ nin kɔnɔ mais a tɛ ka waleya dɛ a tɛ ka waleya parce que contrainte ba min b'a kɔnɔ o fɛɛrɛ t'an bolo bi texte ko an ka sisan kan dɛ texte bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya caman wuli ka bɔ madame le ministre ye kuma dɔ fɔ c'est extrêmement important wari bɛ di d'accord a dilen kɔ a bɛ tila cogo di c'est extrêmement important donc m'a dɔn jamana yɛrɛ tɛ sɔn ka musaka nasugu tɔ ta k'a di n'o tun bɛ kɛ kunun peut-être a ma kan ka kɛ bi tuguni ka musaka dɔ ta k'a di a yɛrɛ k'a ɲɛ bɔ a la n'a ka da ye cogo min na a k'a kɛ ten donc je pense que texte in bɛ o bɛɛ organiser et je pense qu'a bɛ kɛ sababu ye vraiment an bɛ presse min kɔ une presse épanouie parce que en réalité n bɛ kuma dɔ fɔ ni gɛlɛya nasugu dɔw bɛ yen n'o bɛ mɔgɔ la madame le ministre ye kuma dɔ fɔ kuma in sinsinnen don kosɛbɛ mais a ka kan ka faamuya ji ɲɛma jɔlen na dɛ parce que mɔgɔ ni gɛlɛya nasugu dɔw b'i ta i miirina bɛ caya i miirina bɛ caya kɔnɔbara langolo hakili bɛ taa ka segin hakili kɛ man di ka jagabɔ ka ɲɛ kosɛbɛ voilà ayiwa i y'i ka faamuya yaasa k'aw ka baara kɛ hakɛ dɔw bɛ olu fana ka lakile Kasim mali kura ko la ka kɛ ni maliden kura dilanni ye aw yɛrɛ fɛ aw bɛ se ka mun de kɛ ka kɛ n'o ye komi a bɛ fɔ ko faso kanu fana ye alabato dɔ ye n'a hakili la kunnafonidilaw b'u seko la koyi maliden kura dilanni na bi ko tɛ dɛ et puis a kana kɛ mɔgɔ si ɲɛna ko i tɛmɛntɔla ala y'i garisɛgɛ i ye fanga sɔrɔ ko i kumakan k'i bɛ se k'o yɛlɛma k'o kɛ kuranɛ kolo ye ka taa ko o bɛna non mɔgɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ a bɛ fɔ ko denmisɛnnin fitinin ye bɔgɔ kɛnɛ de n'i y'a mɔ cogo min a bɛ kuwa ten de donc maliden kura dilanni ye baaraba de ye anw jɔyɔrɔ a ko la o ye kunnafoni sanuman dili ye wa an b'o la an jama ka ca madame le ministre ye kuma dɔ fɔ ne b'a ɲini bɛɛ fɛ u k'an dɛmɛ presse in fana ka ɲɛ dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la dɛ maa hakɛ min bɛ don anw ka ni fɛnw ye na an b'a fɔ n ko nin t'anw ka baara ye o ka ca dɛ fɛn o fɛn na ɲuman b'a la kolon b'a la donc bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko presse ye aw bɛɛ lajɛlen de ka presse ye ne m'a fɔ an bɛɛ ka ye dɛ mais an bɛ min kun o fana ka ca dɛ parce que mɔgɔ bɛ s'an ma ni fɛn dɔ ye kuma la n'i yɛrɛ ma limaniya a b'i hakili kɛlɛ ko koyi dɔw ye min fɔ fɛn den kɔ a t'i ɲɛ e ni fɛn bɛnna min tɛ se ka sɔrɔ i ka diɲɛnabɔ tɔ kɔnɔ k'a fɔ ko ayi o man ca dɛ o dun caman bɛ presse la bi o misaliw bɛ yen a tɛ ban minnu b'a fɔ ayi an ta ye maliko ye an bɛ fɛ mali ka ɲɛ an bɛ fɛ mali ka dilan n tɛ sira surun bɛ yen o mais presse mɔgɔw y'o conscience ta k'a dɔn k'a fɔ nin tɛ ko laban ta ye bilikanboli don mais an b'a ɲini halisa jamanadenw k'an dɛmɛ an ka ɲɛ an ka dilan madame le ministre ye kuma dɔ fɔ o ye tan ye ni lamɔ tɛ yen
siniɲɛsigi tɛ se ka ɲɛ dɛ i ni min ma bɔ a ka du kɔnɔ i tɛ se ka n'o ta bɔlɔ la ka fɔ k'i b'o fɛn o i bɛ lamɔ du kɔnɔ de f'an k'an ka du de dilan an ka kalan de lana kalan de ka don ba la jamana kɔnɔ an bɛ fɛn fɛn na ta ni kalan ma don ba la an tɛ taa yɔrɔ si filanan min bɛ da o kan an ka baara don ba la sɛki hali n'a y'an jɛ an ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ ni kalan ma kɛ an tɛ taa yɔrɔ si n'an b'a yira denmisɛnw na k'a fɔ ko cɛsiri ni wɔsi o de bɛ sini nɔgɔya i ma i tɛ se ka taa yɔrɔ si o de la Sisolo kan dalen dɔ bɛ yen a ka di ne ye ko maa min cininama ma wɔsi n'o kɔrɔbayara o bɛ kɛ delikɛla de ye. ayiwa yanni n ka bɔ e fan fɛ an bɛna baro in jɔsi sabanan daminɛ kunnafonidila wɛrɛw caman wɛrɛw kɔni sɔrɔlen don bɔlɔlɔ kan bi minnu yɛrɛ kɔni ka kunnafoni di yɛrɛ bɛ ka teliya ni aw yɛrɛ ta ye o ko fana n'a gɛlɛya caman min ɲɔgɔn kɔ ka na an bɛ se ka mun de fɔ ka kɛ n'o ye. bon peut-être que minnu b'a baara la ne b'u fo m'u waleɲuman dɔn parce que u y'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ yen mun bɛ ka baara dɔ kɛ o de ka ɲi olu bɛ fɛ ka n'a ɲɔgɔnna kɛ mais a bɛɛ bɛna kalanko in de la hali ala yanni i k'a kanu i b'a dɔn de fɔlɔ n bɛ seli f'i ka kuranɛ dɔn i ka seli suraw dɔn i ka sɔrɔ ka seli i ka seli ka minɛ seli bɛ kɛ cogo min kunnafonidi tɛ baara ye ko a ka di n ye ten telefɔni bɛ n bolo n bɛ na o tɛ dɛ minnu b'a kɛ ne b'u encourager mais bɛrɛ a kan ka don bɛrɛ la mali k'an ka sariyaw sigi a kan n b'a dɔn k'a fɔ sɛbɛn laban minnu labɛnna maison de la presse fɛ a b'olu kɔnɔna na gouvernement k'a lajɛ a bɛ se k'a labɛn cogo min na nka yan'o cɛ minnu b'a la u k'a dɔn k'a fɔ u bɛ ka min kɛ ni kunnafonidi don parce que fo k'an k'a bɔ ɲɔgɔn na ne ni sɛki bɛ ɲɔgɔn na bɛ madame le ministre ko dɔ ka na k'a to ministériya la sisan komi a tɛ ministériya la bon vidéo kɛ kun nɛgɛ tɛ ne na han nka bi ni ma nin fɔ asetu fu ne ma mɔnɛ bɛ to n na ne kan t'olu ma olu tɛ vidéo olu ye kɔni ye règlement de compte kɛlaw ye mais site ni page ni télé web ni fɛn bɛ minnu bolo u ka mɔgɔw labɛn u k'u kalan u k'u former parce que sariya bɛna don a la k'a réglementer maintenant min ye minnu bɛ vidéo ni fɛnw kɛ ten gouvernement ka occuper olu la chèque parce que o tɛ kunnafonidi ye o ye ni karisa ma bɛn ko dɔ la komi nin de bɛ n bolo mais bi an bɛ se ka sisi mɔgɔw fana fo o sira fɛ parce que olu ye caman kɛ o la o bɛ ka nɔgɔya fana n'i ye nɛninikɛla ni burujalikɛla ni fɛn jateminɛ bi min bɛ bamakɔ kɔnɔ a ka dɔgɔ dɛ a caman bɛ kɔ kan nin caman taara sigi kɛ bamakɔ la voilà mais mun y'o kɛ o ye justice ka wuli ka jɔ f'an k'o fana olu fo o la faso ta mana fara o kan ka sariyaw sigi minnu bɛ yen ko olu ye sitew ni fɛnw page web ni fɛnw dayɛlɛ k'a fɔ nin de y'aw ka sariya ye i b'a kalama ko sini sɔgɔma i bɛ se ka site web dayɛlɛ mali la i tɛ taa sariya la komi ASEP bɛ taa cogo min na procureur fɛ yen ka taga récépissé demander sariya tɛ yen i bɛ se k'i ka bɔlɔlɔ fɛn sanw dayɛlɛ a ma réglementer loi fosi t'a kan mais o proposition bɛɛ de kɛlen don Usumani Daw ye texte minnu fɔ u b'a kɔnɔ donc gouvernement k'a teliya a k'a adopter jɔn ni jɔn ye nin baara in kɛbaga ye pour que an ka bɔ o degun kɔnɔ mais n bɛ kelen min fɔ hali o kɔnɔna na an ka sinsin kalan kan. ayiwa kalan kɔni kalan kan ka kɛ sinsin bere n'an bɛ siniɲɛsigi sira sanuyali nɔfɛ Usumani Daw ka kɛ ni nin maa ninnu ye dɔw bɛ kunnafoni di ka baaraw dafa dɔw ta ye ko i n'a fɔ Kassim y'a fɔ cogo min i bɛ se ka mun de fɔ an ye sabu gɛlɛya bɛ jamana kan sira bɛɛ lajɛlen fɛ dɔɔnin. Oui, je pense que il faut que faamuya k'a sɔrɔ minnu bɛ réseaux sociaux kan u bɛ kunnafoni di i n'a fɔ kunnafonidilaw yɛrɛ b'a kɛ cogo min na kunnafoni di sigiyɔrɔba saba don i bɛ taa données collecter n'i y'o collecte fara ɲɔgɔn kan i bɛ na n'u ye u b'u traiter o bɛɛ de kɔfɛ u b'u cari mais réseaux sociaux kan a tɛ kɛ ten dɛ
mais an bɛ concurrence la an bɛɛ ye kunnafoni dila ye donc c'est important que même kunnafoni bɛ ɲɛsin jamanaden minnu ma o fana k'o faamuya sɔrɔ ka se ka faranfasiya kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ et je pense que formation an ka insister o kan kosɛbɛ réseaux sociaux nafa b'a la o nafa b'a la mais a kɛko a mauvaise utilisation o de ye degun ye bi ne ka journal a bɛ Facebook kan ni journal bɔra mais a page fɔlɔ m'a bila Facebook sanfɛ réseaux sociaux wɛrɛw bɛ yen an bɛ communiquer ninnu bɛ ɲɔgɔn dafa de donc c'est pourquoi aujourd'hui je pense que kunnafoni dilaw ka kan ka u approprier réseau ninnu na n'u y'u approprier réseau ninnu na parce qu'aujourd'hui c'est incontournable i tɛ se k'a fɔ ko i bɛ réseau bila i kɔ non 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 an bɛɛ bɛ Facebook kan an bɛ Twitter kan voilà donc n'u y'u approprier je pense que a bɛ se ka kɛ sababu ye a ko bɛ professionnaliser a ko bɛ professionnaliser donc dérive minnu b'a kɔnɔ de plus en plus o bɛ bɔ a kɔnɔ minnu b'a kɔnɔ n'u bɛ fɛ ka sinsin a kɔnɔ u k'a dɔn k'a fɔ fɛn bɛɛ kɛcogo de b'a la n'i bɛ fɛ ka kɛ kunnafonidila ye min bɛ se ka bonya kɛcogo de b'a la règles b'a kɔnɔ i ka kan k'olu ɲini k'olu dɔn n'i y'a kɛ k'i ɲɛ jɔ olu la a bɛ kɛ sababu ye i bɛ baara min kɛ a bɛ ɲa wa mɔgɔw ka bonya bɛ k'i kan wa jamana yɛrɛ bɛ nafa sɔrɔ a la donc c'est extrêmement important mais invité de don an bɛ a baara la ka ban kunnafonidila minnu bɛ fan wɛrɛw fɛ u ka réseaux sociaux ninnu ta pour que cogo min na a bɛ se ka professionnaliser mais o bɛɛ la tan hali an yɛrɛ kunnafonidilaw an y'a fɔ ka ban kalan ni fɛnw ka a sinsin an b'o effort continuer o effort bɛ continuer pour que cogo min na vraiment baara min bɛ ka kɛ tan a ka se ka nafa dɔ ka fara kan parce que n y'a jateminɛ wagati dɔ la mɔgɔw tun bɛ nin ka na fɔ ko bɔlɔlɔ sanfɛlaw ko est ce que n'olu nana barika sɔrɔ ko anw ka gafew tɛna na tunu ayi u bɛ ɲɔgɔn dafa parce que ni ye diɲɛ fan fan ta bi diɲɛ journal ba fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔna na a bɛɛ ka page Facebook b'a bolo u ka compte Twitter b'u bolo ka WhatsApp b'u bolo donc Usumane ye min fɔ an fana ka journaux ka essayer ka taa o fan fɛ u k'o créer par exemple sisan ne dugu jɛra e ye Midi Info san n'i ma se k'a san n'i taara a page Facebook kan i taara compte fɛn kan Twitter kan i b'a kunnafoniw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o bɛ dɔ de fara a fanga kan mais o tɛ foyi bɔ a fanga la ne bolo bi an ka kunnafonidilaw fana kan ka t'o fan fɛ et puis minnu fana bɛ yen n'olu ye kunnafonidilaw ye n'olu bɛ bɔlɔlɔ ni fɛn ninnu sanfɛ olu fana k'a jira k'a fɔ ko olu ye kunnafonidila de ye olu ni tɔw tɛ kelen ye parce que dɔ bɛ yen a bɛ se ka kɛ a bɛ kunnafoni caman sɔrɔ a b'a bila a ka fɛn san mais ale tɛ kunnafonidila ye e min ye kunnafonidila ye e fana kana kɛ o ɲɔgɔnna ye e k'a jira i ka baara fɛ k'a fɔ ne ta ye kunnafonidi de ye kunnafonidila caman bɛ yen ni ne ye fɛn o ka page kan ne tɛ ɲininkali yɛrɛ kɛ ne b'a ta ka na n fɛ yen parce que n b'a fɔ nin ye ne baarakɛɲɔgɔn ye ale tɛ se ka fili voilà ne bɛ min ale fana b'o de kɛ n bɛ na n'a ye n ka page kan mais kuma dɔw la mɔgɔ bɛ jɔra a la mun na ni mɔgɔ fila tɔgɔ bɛ a la ou bien ni problème dɔ don n'a bɛ du ko ou bien fɛn dɔw kɛ i b'a fɔ ale ye nin sɛgɛsɛgɛ ne tɛ n da don nin na ale de bɛ o ɲɛdɔn ne b'o bonya to a bolo mais ni fɛn don min bɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen kunnafoni ou bien sisan a ka journal page don parce que sɔgɔma o sɔgɔma ne bɛ revue de la presse kɛ ni Mali journaux damadɔ ye n bɛ minnu sɔrɔ n b'u bila n ka page Facebook kan pour que mɔgɔw ka se ka u ye u ka kunnafoni kunfɔlɔw sɔrɔ k'a to u ka taa journal san donc an ka journalistes kana siran réseaux sociaux ɲɛ u k'a ta u ka baara kɛ n'a ye pour que a ka se ka dɔ fara u ka jama kan. ayiwa nin bɛ faamu Kalafa n'an ye nin lajɛ an ye fɛn caman fɔ sisan bakuruba la bɛɛ bɛ tali kɛ kɛnɛrɛ ye kunnafonidisow kan nka n'i ko kunnafoni ko jamana kɔnɔ faso fana ka kunnafonidisow bɛ yen yala e ka jɛkulu yeta la faso kunnafonidisow fana ka kɛta ka kɛ ni Mali kura sɔrɔli i bɛ se ka mun de fɔ ye ka kɛ n'o ye. Sangare n'i ye a ta k'a lajɛ a kɛra kɛnyɛrɛyew ye o a kɛra kunnafonidisoba ye o fɛn kelen bɛ yen nɔ f'an ko o faamuya
o ye mun ye ni kunnafoni bɛ di ni kunnafoni bɛ cari fo kunnafoni dilaw a kɛra eta ta ye o a kɛra privé ta ye o f'u ka jateminɛ de kɛ k'a dɔn malidenw yɛrɛ olu yɛrɛ ka jate la u mago bɛ kunnafoni jumɛn na bi ka da wagati n'a a taabolo kan ani ka da ani jamana tɔw cɛ danfara la ni ne ye n sigi ka lajɛ kuma dɔw la nimisi tɛ wasa munna n'an ko mali kura bi i bɛ taa ka taa sɔrɔ fɛn damadamanin bɛ yen n'i ye arajow camanba lamɛn i bɛ taa sɔrɔ ɲininkali dɔw kuma dɔw de bɛ na ka caya ne fɛ n'o kɛra journalistes ka yan k'u sigi kɛnyɛrɛyew wo faso ta wo o fɛn minnu filɛ nin ye o kɔrɔ ye k'a fɔ malidenw bɛ fɛ ka nin fɛn ninnu de faamuya u bɛ kɛ ka min kɛ u b'u wele ka émission dayɛlɛ mɔgɔw b'u ka fɛnw fɔ nka a man kan ka don u ma o kumakolo gɛlɛnw min b'u hakili dayɛlɛ u ka yan k'o de fana fɔ i bɛ taa ka taa sɔrɔ mali kɔnɔ yan diɲɛ kɔnɔ yan i bɛ taa sɔrɔ an ka dɔnnikɛlaba dɔw bɛ yen u y'o kuma gɛlɛn dɔw ta k'u hakilina fɔ u kan k'o fɛsɛfɛsɛya walasa ka mɔgɔw bilasira an t'o caman ye an ka fɛnw na bon hali u bɛ papiye minnu sɛbɛn i b'a ye u bɛ tubabu auteur dɔ de citer ka caya mais o man kan o tubabu auteur dɔ étranger dɔ k'a sɔrɔ i bɛ sin ka taa sɔrɔ ten an yɛrɛ ka mɔgɔ dɔw bɛ yen caman tɛ balolen bi u ye gafe dɔw sɛbɛn n'i y'a ta k'a kalan a bɛ komi i n'a fɔ i ka multiplier ka fili mali fan bɛɛ fɛ bɛɛ ka se k'a kalan bon o sugu min filɛ nin ye ni fɛn ka yan ka don ba la ne bɛ fɛ ka to ka séminaire kɛ sɔn kumakolo gɛlɛn dɔw kan pour que journaliste bɛɛ ka faamuya o ka cari o ka mɔgɔw hakili minɛ parce que olu bɛ se a fɔcogo ɲuman na k'a sɔrɔ a ma k'i n'a fɔ an ka université ninnu kumabaw n'olu y'a labɛn ka kɛ fɛn dɔ la a bɛ mɔgɔw hakili minɛ fɛn caman bɛ o cogo la koyi politiki ko b'o cogo la économie ko b'o cogo la parti politique ko b'o cogo la mais an yɛrɛ ka parti politique n'olu ye kuma ni min fɔ ten tɔ an b'an contenter n'o ye ka taa sɔrɔ kuma dɔw u bɛ fu fɔ de la kana fɔ Asitu Fode o faamuyara komi wagati koronna kojugu dakuruɲɛ 2 seconde 30 kɔnɔ i bɛ se ka mun de fɔ ka fara nin bɛɛ kan yaasa ka kɛ ni kunnafoni di jɔyɔrɔ ye mali kurako la bon Sangare a bɛɛ fɔra ka ban o fɔlɔ ye min ye an ka kala don ba la ni mɔgɔw kalanna u yɛrɛ bɛ taa fɛnw ɲini u bɛɛ bilasira o ye fɔlɔ ye 2 an ka jamana in kɔnɔ fɛn dɔw bɛ yen kuma dɔw bɛ yen olu kɛlen bɛ jakumabo ye a bɛ komi i n'a fɔ mɔgɔw bɛ siran k'o fɔ an ma yan ka siran k'o fɔ an ka don économie in kɔnɔ an ka lajɛ an ka sɔrɔ bosolen don cogo min na jɔn de bɛ kɛ k'a fanba tigɛ ka taa ka tɔw tɛgɛlankolon to fo de k'a fɔ bɛɛ ka faamuyali kɛ n'o kɛra journaliste b'u ta sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw b'u ta sɔrɔ mali bɛ ja ala ka mali ja daw seconde 30 kɔnɔna la an bɛ se ka mun de fɔ ka kɛ ni nin bɛɛ ye ka ORTM fo a ka nin lasigili la ka da o kan ka hakililajigi kɛ journaliste ye fasojɔla de journaliste tɛ faso cila ye n'i kɛra o ye i bɛ fɛn wɛrɛ kɔnɔ mais i tɛ journalisme ya kɔnɔ donc c'est extrêmement important k'o rappeler ani ka yira k'a fɔ fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ se ka an ka ran na ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan pour que cogo min na ka baara in bɛ se ka kɛ ka ɲa nafa ka bɔ a la jamana ye nafa ka bɔ a la an yɛrɛ ye kumaɲɔgɔnya min bɛ se ka kɛ ni acteurs wɛrɛw ye pour que a bɛ se ka ɲa vraiment su tile an b'o wuli ka jɔ kɛ ka vraiment ka foli kɛ ORTM encore une fois
ni lasigili la. O faamuyara i daw Kasim seconde 30 ne bɛ ORTM yɛrɛ fo n bɛ insister k'a fɔ ORTM fana ye falen caman kɛ parce que hali an filɛ kɛnɛ min kan nin kun ti yan donc n'i ye ninnu nalen f'an k'aw fana fo an b'a ye aw bɛ fɛn caman kɛ sisan hali journal la ani télé yɛrɛ programme kɛcogo la c'est vrai ne yɛrɛ bɛ ORTM lajɛ kosɛbɛ maa caman bɛ critique kɛ aw kan mais bi n bɛ se k'a fɔ n ko n bɛ foli lase aw ma parce que a y'a kɛnɛ ɲɛnama ye quoi ala dogo aw la aw ka sɛgɛn quoi parce que aw fana bɛ ka caman kɛ faso a ma nɔgɔn n b'a dɔn pression b'aw kan dɛ parce que n'i bɛ faso ka kunnafoni di la i m'a ye ni girigara kɛra bɛɛ bɛna ORTM de ma fan fɛ hali n'aw tɛ kɛnɛw kan mɔgɔ bɛ fɛ donc n b'o foli ka aw ye aw k'aw cɛsiri aw ka dɔ fara aw ka baara kan merci bien Usumani ye min fɔ n bɛ sinsin o kan ni madame le ministre kalan tɛ yɔrɔ o yɔrɔ yiriwa tɛ yen ɲɛtaga tɛ yen siniɲɛsigi tɛ yen maliden jugu tɛ yen maliden kolon tɛ yen maliden bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ Mali jɔli la an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'an faso jɔ o de ɲɔgɔn tɛ bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ Mali jɔyɔrɔ la wa bɛɛ bɛ fili ka da i kɔnɔta kan badenw an ko ten ORTM ko ni Mali ko don anw fɛ jɔyɔrɔ bɛ bɛɛ lajɛlen na ka tila k'a jira la tuguni k'a fɔ aw k'a dɔn ka kɛ ni maliden kura yɛrɛ hakilinaw ye k'a fɔ aw ka télévision so n'aw ka radio soba anw fana bɛ aw ka bila de la maaw k'a dɔn k'a fɔ anw fana ta de ye nin baara cakɛda ninnu ye ka na n'u ka hakilinaw ye sabu kuma dɔw la kɛrɛfɛ kuma ka d'an ye kojugu an tɛna ni hakilinaw ye ka fara mɔgɔw ta kan an ka jɛ ka kɛ forobako ye n b'a dɔn ka Mali kunnafoni di la bɛɛ lajɛlen fo ka an ka maa welelenw fo n'o tun ye kalanfa Asitu Funɛ Samake Miga an b'a fɔ ministre kɔrɔ don Jɛrɛjɛkulu maa don Usumani Dawu ale ye journal Midi Info maa ye wa u ka kunnafoni sɛbɛnnaw ka kuluba min bɛ wele ko ASEP o ɲɛmaa don an b'a fɔ ka fara Kasim Tarawele kan ka bɔ radio Crédit la n badenw ha k'an bɛn nin ɲɔgɔnna wɛrɛ ma Ala ka Mali diya halisa